अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये एक छोटा सा क्लिप आप देख ले। कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते हैं जीसस खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, गॉड का बेटा गॉड। उन्होंने खुद कहा, चेलों ने कहा आप अपने पिता से हमें मिलाइए। बेजार होके कंटाल के बोला मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए। तो जी दोस्तों, आपने एक छोटा सा क्लिप देख लिया। ये एक इंडियन कॉमेडी एक्टर है जॉनी लीवर, जिसने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है, और उसने ख़ुद कहा है कि खुदा का बेटा खुदा। और इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं, और कुरान के कुछ आयत जो है वो छोटे छोटे क्लिप है एक दो, वो भी आप देख लो इसी वीडियो में। और क्रिसमस के बारे में भी कहा गया है कि इस्लाम में क्रिसमस मनाना किस तरह है। तो इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या कहा है, तो चलो वीडियो देखते हैं। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बनते हैं। वही आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, उसकी औलाद कहां से हो जबकि उसकी बीवी ही नहीं। और उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज से बाखबर है। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। हर शख्स जो आसमान और जमीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं। उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है। और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं, तो उसे हम दोजख की सजा देंगे। जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वक़ाल इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना। लक़द जीतुम शय्यन इद्दा। उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। और अल्लाह फरमाते वक़ालु इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तक़ादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता। वतनशक़्क़ुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती। वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इस आसमान को जरा भी एहसास होता, जरा भी फीलिंग्स होते, जरा भी समझ होती, अगर कोई कहता कि अल्लाह ने बेटा जना, ये आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती, ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर पड़ता। लेकिन हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई हर रोज कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और अब मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। हम कहते हैं कि हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को अपनी वालदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कहते हैं। लेकिन क्या सही हकीकत में करते हैं? जब हमारे वालदा को कोई गाली देता है तो हमको उसका सिर तोड़ना है, उसके दांत तोड़ना है, उसकी जान लेना है। हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। मैं नहीं कहता हूं कि उनकी जान लो, मैं नहीं कहता हूं कि उनके दांत तोड़ो, मैं नहीं कहता हूं कि उन्हें मारो,
कम अज कम अपना मुंह तो खोलो। क्या हो गया मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि जो कोई कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, उसने अल्लाह सुब्हाना व ताला को सबसे बुरी गाली दी। हर रोज हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे काम करने की जगह पे लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना। सारी दुनिया में आप घूमो, हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। उनको सुधारने की बात तो दूर रही, हम जाके उनका साथ देते हैं। और जब क्रिसमस नसारे लोग का एक त्योहार है, जब क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मेरी क्रिसमस। आपको पता है जब आप मेरी क्रिसमस कहते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना। आप जब कहते हैं मेरी क्रिसमस, ये क्रिश्चियन लोग, ये नसारा लोग, ये 25 दिसंबर को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जना, नऊज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जना हुआ बेटा है, और वो 25 दिसंबर को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें जन्म दिया। और हम जब कहते हैं मेरी क्रिसमस, सुधारने की बात तो दूर रही, हम उनका साथ देते हैं और हम शहादत देते हैं कि अल्लाह ने 25 दिसंबर को बेटा जना। क्या हो गया मैं मुस्लिम उम्मा को? कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई एंड माय फादर आर वन, मैं और मेरा खुदा एक है। तो इससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया है। मैंने मेरी तकरीर में ये कहा है देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल unambiguous statement where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God, or where he says worship me. Unequivocal, unambiguous. कोई भी एक भी जुमला नहीं है पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना शक, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। इसके बारे में अगर जानना चाहते इसके क्या मानी है, वी शुड गो बैक टू द कॉन्टेक्स्ट। हमें कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपने कहा मैं और मेरा खुदा एक है, ये कोटेशन है बाइबल का, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30। इसका सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट चंद वर्स पहले शुरू होता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल ऑफ सोलोमन में दाखिल होते हैं। वर्स नंबर 24 में लिखा है यहूद उन्हें घेर लेते, जूस उन्हें घेर लेते और पूछते हाउ लॉन्ग डज thou make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. आप कितनी देर तक हमें परेशान कर रहे? अगर आप क्राइस्ट है तो क्यों नहीं कहते साफ साफ If thou art the Christ, tell us plainly. ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, वर्स नंबर 25 में लिखा है I have told you the work that I do bear record of my father. मैं जो काम करता हूं वो शहादत है मेरे पिता के बारे में। वर्स नंबर 26 में कहा गया है बट यू आर नॉट माई शीप, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, माई शीप हु नो मी दे अंडरस्टैंड मी। आप मेरे फॉलोअर्स में से नहीं है, इसीलिए आप नहीं समझेंगे। जो मुझे फॉलो करता है वो मुझे समझेगा। माई शीप फॉलो मी एंड दे नो मी, वो मुझे जानते हैं। और वर्स नंबर 27-28 में लिखा है कि आई गिव इटर्नल लाइफ, माई फॉलोअर्स माई शीप दे नो मी, दे फॉलो मी, आई गिव देम इटर्नल लाइफ, नो वन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड। मेरे मानने वालों को मैं जानता हूं, वो मेरा कहना मानते हैं और मैं उन्हें जिंदगी देता हूं। कोई सी जिंदगी की बात करें, इटर्नल लाइफ मतलब आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे। और नो वन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ में से कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता। वर्स नंबर 29 में लिखा है माई फादर गिव इट टू देम हु इज ग्रेटर देन ऑल, नो मैन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई फादर्स हैंड। मेरे वालिद सबसे महान है,
اور کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان لوگوں کو چھین نہیں سکتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 30 میں آئی اینڈ مائی فادر آر ون, میں اور میرے والد ایک ہے. کانٹیکسٹ پہ پتا چلتا ہے ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نو مین کین پلگ دم آؤٹ آف مائی ہینڈ, میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی ان لوگوں کو میرے لوگ کو چھین نہیں سکتا. ورس نمبر 29 میں نو مین کین پلگ دم آف مائی فادرز ہینڈ, کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان کو چھین نہیں سکتا. آئی اینڈ مائی فادر آر ون, ورس نمبر 30, میں اور میرے والد ایک ہے. ان پرپس دے آر ون, ان پرپس, ناٹ دیٹ دے آر ون ایز اے پرسن, ان پرپس. وہ جس مقصد میں تھے وہ مقصد یکساں تھا, وہ آدمی ایک نہیں تھے. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے والد ڈاکٹر ہے اور میرے والد ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں اور میرے والد ایک ہے, مطلب پیشے میں ہم ایک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور میرے والد ایک ہے. لیکن عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہے. مان بھی لو اگر ہم ان کو چھوٹ دیتے کہ آپ پہلا کانٹیکس نہیں سمجھے, ابھی آگے کا کانٹیکس پڑھیے. آگے لکھا ہوا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 23 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مائی فادر از ان می اینڈ آئی ان دی. اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں, اپنے اپوسل سے کہتے ہیں مائی فادر از ان می اینڈ آئی ان دی, میرے والد مجھ میں ہیں اور میں تم میں ہوں. یعنی خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام میں, اپنے اپوسل میں. وی آل آر ون, وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے ون. تو آپ یہ کہیں گے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام اور 12 اپوسل ایک ہے, تو آپ کو ایک نیا لفظ ایجاد کرنے پڑے گا فار 14 گاڈز. 3 گاڈز کے لیے تو ٹرینٹی استعمال کرتے, 14 گاڈز کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ وہی لفظ ہے ون. اور اس کے پہلے پڑھیں گے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں لکھا ہے کہ مائی فادر از ان می, آئی ایم ان یو. یعنی ان کے اپوسل عیسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام از ود اپوسل, وی آر ون, ہم ایک ہے. اس کا مطلب 12 اپوسلس اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے ہو جاتے ہیں 13 گاڈ. تو کیا 13 گاڈ ہو گئے؟ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے ادھر بھی ون کا مقصد میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو اپوسل تھے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد ایک تھا کہ سچائی پھیلانا, اللہ کا پیغام پھیلانا. تو یہاں جب ون آتا ہے وہ مقصد کے لیے ہے, ناٹ ون ایز ان پرسن. پھر بھی اگر کوئی عیسائی نہیں مانتا, نہیں آپ نہیں سمجھتے, اس کے بعد پڑھتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 30 کے بعد لکھا ہے ورس نمبر 31 میں, ورس نمبر 31 میں یہود جوز پک اپ اسٹونز ٹو اسٹون جیسس کا پیس بی اپون ہم. یہود پتھر اٹھاتے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 32 میں many of good works have I done, for which of the good works do you stone me? میں نے بہت سے اچھے کام کیا ہوں, کون سے اچھے کام کے لیے آپ مجھے پتھر مار رہے؟ جواب آتا ہے ورس نمبر 33 میں we do not stone you for good work, you being a man blasphemeth, therefore we stone you. ہم آپ کو اچھے کام کے لیے نہیں پتھر مار رہے, آپ انسان ہو کے خدا کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ہم پتھر مارتے. یہ یہود لوگ بہانہ دیکھ رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرے. وہ اس طرف جا رہے, باقی جو عیسائی ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنائے. اس لیے قرآن میں لکھا ہے لا تغلوا فی دینکم, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں کہ ایکسیس مت کرو. یہود لوگ اس طرف جا رہے, اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے کہ وہ بناوٹ ہے, جھوٹ ہے, پتھر مار رہے. اس طرف عیسائی لوگ اسے خدا مان رہے. دونوں اپنے دائرے کے باہر جا رہے. لیکن اس کا جواب اسی چیپٹر میں گوسپل آف جان میں چیپٹر 10 ورس نمبر 33 کے بعد ورس نمبر 34 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے, جب وہ الزام لگاتے کہ آپ خدا کا دعویٰ کیوں کر رہے, تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ورس نمبر 34, 35 اور 36 میں کہ isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods, and if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. آپ کے کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ای آر گاڈ, یہ لوگ خدا ہے, اور اگر آپ اس کو خدا بولتے ہیں جس کو خدا کا کلام آیا ہے تو آپ کیا لا, آپ کی شریعت نہیں ٹوٹتی. یہ خدا وہی خدا ہے جسے اسمال جی کہا گیا پہلے میں نے, میسنجر. تو میسنجر کو اگر اس طریقے سے کہتے ہیں تو کوئی غرض نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا کلام آیا ہے, مطلب وہ پیغمبر تھے, ان نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا.
تو جی دوستو، آپ لوگ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور اللہ سے امید ہے کہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی، اور جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے اور قرآن سے ثابت کیا ہے کہ کرسمس منانا اسلام میں حرام ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، ایک عظیم انسان ہے۔ تو جی دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے اور اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی دیا کرے، اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔